पुरी जिला कांग्रेस कमिटीर एक प्रतिनिधि दल जिला कांग्रेस सभापति राजेश कुमार मिश्र नेतृत्व में श्री जगन्नाथ भेषज महाविद्यालय और चिकित्सालय पुरीर कर्तृपक्ष को साक्षात कर आलोचना करते। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सुपरटेंडेंट एवं प्रिंसिपाल उद्देश्य दाबीपत्र प्रदान कर्तृपक्ष तरफ इप्सिता पंडा विद अधिकारी एवं प्रोफेसर विमोज प्रज्ञापति प्रोफेसर काली प्रसाद पट्टनायक उपस्थित रही आलोचना करथिले। बारंबार विभिन्न गणमाध्यम श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पुरी तथा पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय विकल स्वास्थ्य सेवा विषय खबर प्रसारण होथिबा आमे समस्ते अवगत अच्छे। 2011 जनगणना अनुसार पुरी जिलार मोट जनसंख्या 16,98,730 थिबा बेले अनुपात अनुसार 2025 रे 20 लाख अधिक हेबा अनुमेय। तेबे स्वास्थ्य सेवा पाइबा क्षेत्र में ग्रामीण अंचल ठारू सहरांचल देखा गले श्री जगन्नाथ भेषज महाविद्यालय और चिकित्सालय पुरी जिला पाई एक वरदान सदृश जहा 2014 मसीह प्रतिष्ठा होइतिला पर्यंत साधारण जनता पाई उन्मुक्त होई पारि नाही। सेहीपरि ए पर्यंत 5 एकर जमी अधिग्रहण होई नथिबा बेले मेडिकल कॉलेज रो जमी मालिकाना एबे भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु नाम रे नामित होइथिबा बेले परिवेश और पीकेडीए मंजूरी मिले। सेहीपरि विद्युत एवं पानीय जल संयोग नथिबा कांग्रेस टीम जानि पारिछि। तेबे चिकित्सा तथा शिक्षा क्षेत्र में मध्य श्री जगन्नाथ भेषज महाविद्यालय और चिकित्सालय बहुत पछरे रही। ना एठी अछि हृदरोग विभाग, ना अछि स्नायविक विभाग, ना अछि आपातकालीन दुर्घटना चिकित्सा, ना पोड़ाजला विभाग। सेहीपरि आनुषंगिक वैश्विक कर्मचारी नथिबा आलोचनारू जनागला। सबुठारु बड़ कथा हेउछि अग्नि निर्वापक आपत्ति विहीन प्रमाणपत्र नथिबा कर्तृपक्ष स्पष्ट कले। अन्य पार्श्व पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय दुर्घटना जनित सेवा, हृदरोग सेवा, मस्तिष्कघात एवं स्नायुरोग सेवा तथा पोड़ा जला जीवन रक्षा जो सेवा तथा सेहीपरि रोग निरूपण व्यवस्था नथिबारु दैनिक जिला अधिवासी आरंभ करी प्रतिदिन लक्षाधिक तीर्थयात्री तथा पर्यटक कटक किंबा भुवनेश्वर स्थानांतरित हेउथिबा जोगो नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होई मृत्युमुखरे पड़ुछंती। एणु किपरि भाबरे समस्त जरूरी कालीन जीवन रक्षा विभाग श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सर्वसाधारण सेवा पाई खोला जीव ताहार एक निर्दिष्ट समय कर्तृपक्ष जनसाधारण को प्रदान करंतु। एथिरे अहेतुक विलंब देखादेले पुरी जिला कांग्रेस कमिटी आगामी कार्यपंथा निर्धारण करने पाई बाध्य रहिबो। आजिर कार्यक्रम रे अन्यमानक मध्यरे वरिष्ठ कांग्रेस नेता उत्तम आचार्य, पीसीसी पूर्वतन उपसभापति विभूभूषण दास, पीसीसी पूर्वतन संपादक विश्वनाथ दास, विश्वकेशन हरिचंदन महापात्र, उमाकांत बराड़, सरस्वती पात्र, विद्युतलता आचार्य, अमरेन्द्र पाइकराय, सीताकांत महांती, भास्कर सेठी, विद्युत दत्त मिश्र, सुकांत कुमार प्रधान, स्वाधीन कुमार पंडा, रजत कुमार साहू, निर्मल परिड़ा, अविनाश मिश्र, आशुतोष मिश्र, चेतन मिश्र, उमाकांत बेहेरा, अमीय कुमार दास, सुरेंद्र पाइकराय, सौम्यकांत प्रधान, विश्वरंजन सामंतराय, जीवेश रथ, अर्जुन साहू और सांबादिक रमेश साहू प्रमुख उपस्थित थिले। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯିଏ यार परिकल्पना କରିଥିଲେ जो आग आप देखिए गत बीजेडी सरकार थिले 24 वर्ष वर्तमान ये 18 मास है आपणकर बीजेपी सरकार आसी किए यहाँ परिकल्पना करथिला ए कार्यर अनुध्यान किए करुछि से विषय कहीं ध्यान नथिले पुरी रे लोकंकर कौन आवश्यकता था से विषय कहीं सर्वे हो नाला से विषय आमे जानिया को उत्सुक थिलु। आज आमे जानिया को पाइलु ए सब फैसिलिटीज एटी नाही। तेणु आपर आप आगामी दिन देखिए यहाँ गोटे बड़ इश्यू आपको धरिकी आम निश्चित भाव में आम कांग्रेस दल पक्ष 4टी विभाग खोलने कि चेष्टा आम आम द्वारा आम एक प्रथम कार्य आमर हूँ सशस्त्र विरोधी दल हिसाब से ये विरोधी दलर अभाव थिला किछि दिन है आमर वर्तमान कार्यक्रम रोचे आम जी जातीय हो कि राज्यस्तरीय जी इश्यू उपर आम जी कम न कर बर्तमान आम पुरी सहर मौलिक समस्या जो जो जिनस अच्छी पुरी जिलार तारी उपर आम बर्तमान कम कर आगामी दिन में देखिए विगत दिन में भी देखिए आम यही जो मौलिक समस्या उपर आमर आंदोलन आहरी जोरदार हम आम जनसाधारण पाखु जीवु पाखे रखू साहाय्य सहयोग लड़ू एवं सरकार संगे लड़ाई करूँ ये सब फैसिलिटीज पाइबा।
ମୁଁ ରାଜେଶ ମିଶ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ତ କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2014 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ୟୁପିଏ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ ପୁରୀ ପାଇଁ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର 2021 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବା କଥା, ଆଉ ଏହାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ଯେଉଁଠି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ 15 ଲକ୍ଷ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ନୂଆ ଜନଗଣନା ତ ହେଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଲକ୍ଷ ପପୁଲେସନ୍ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଯାହା ଅଛି, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଯାହା ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଉଥିବେ ଯେ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଲୋକ ମରନ୍ତି ଏବଂ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅତି ଦୁର୍ବଳ। ଯେତେ ଆପଣ ଚିକଣ କୋଠା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ଆମର ଆଶା ଭରସା ଥିଲା ଯେ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟା ପୁରୀରେ ହେଲା ପରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ପ୍ରଫେସର ଏମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପୁରୀ ଲୋକ ଯାହା ହଉ ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନି। ବିଶେଷ କରି ହସ୍ପିଟାଲ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଟିଚିଂ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ 4ଟି ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇସାରିଲେଣି, 4ଟି ମାନେ 4th ଇୟର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରୋଗୀ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗ ନିର୍ବଣ କରି ଦେଇପାରିବେ, ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି? ସୁନ୍ଦର କୋଠା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବିଷୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଖା କରି ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ 2 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ ସେ 2 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରୁନି ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏକ ଚମକପ୍ରଦ ଖବର ସବୁ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜମିର କିସମ ଯେଉଁ ଜାଗା ଉପରେ ହସ୍ପିଟାଲଟି ହେଇଛି, ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଘରବାଡ଼ି ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇକୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହିସାବରେ ଆସୁଛି। ସେଠି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କୋଠା ବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁମତି ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ PKDAର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ମିଳିନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପୁରୀରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ, ସେ ବିଷୟର ବି ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୁଏ ସେହି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆମ ପୁରୀବାସୀ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୀରେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ନଥିଲା ଏଠି, ସେଠି ଲୋକ ତାର ଏଠି କୌଣସି ସୁବିଧା, କଲେଜ ଖୋଲା ମଧ୍ୟ ତାର ଏଠି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେୟାର, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ଏଠି 20 ଲକ୍ଷ ପପୁଲେସନ୍, ଗାଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆପଣଙ୍କର 14 ଲକ୍ଷରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରମା କେୟାର ହେବା ଦରକାର, ଟ୍ରମା କେୟାର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ତାର ବି ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଆର ପରିକଳ୍ପନା କିଏ କରିଥିଲା, ଏସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ
प्रथमे जिलापाल को भेटू यही सब जिनस कार्यक्रम करने विषय एवं यही जो 4टी विभाग आपन को कहली कार्डियोलोजी न्यूरोलोजी ट्रमा केयर डिपार्टमेंट एवं इमरजेंसी केयर ये 4टी डिपार्टमेंटर परिकल्पना कौन पर कराଯାए आते शीघ्र करेंगे आम सरकार निश्चित भाव में विभिन्न उपाय चाप प्रयोग करूँ। पुरी रमेश रिपोर्ट ब्लैक न्यूज ओडिया।